Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Itinanggi ng Ukraine ang drone attack sa Bulgaria malapit sa Trans-Balkan Gas Pipeline sa border ng Romania. Batay sa ulat ng Bulgarian Ministry of Defense, natukoy sa pagsusuri na ang drone ay kahalintulad ng Maya decoy drone ng Ukraine na karaniwang ginagamit ng Ukrainian Army. Agad na niyang pinatawag ng Bulgaria ang Ukraine envoy sa kanilang bansa upang tanungin at iparating ang kanilang pagkondena. Subalit ayon sa Kyiv, nakatitiyak silang hindi Ukraine ang nagpadala ng nasabing drone, kundi ang Russia. Bagaman walang nasawi sa insidente, kinumpirma ni Bulgarian Prime Minister Rumen Radev na may dalang malaking bulto ng pampasabog ang nasabing drone. Ikinababahala ng mga kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagpasok ng nasabing drone nang hindi na-detect ng Bulgaria o ng Romania. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Mangangahulugan ito ng malaking banta sa mga bansa ng European Union. Kasunod ng pangyayari, pinaigting ng Bulgaria ang surveillance at magdaragdag ng sundalo sa mga border kasabay ng pagpapatupad ng anti-drone measures. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, пребазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.